ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ। ସେ ଖବରଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଏବଂ ଆମର ଫୁଡ୍ କମିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ୍ କମିଶନର ଚେୟାରପର୍ସନ ସେ ଥିଲେ। ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କାରଣ ବାପା ତାଙ୍କର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ସେଠୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଦେଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ମନୋରମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ବର୍ଚନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଜେଡି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କରିଥିଲେ ମହିଳା ସେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆମ ଦଳକୁ ଆମ ଦଳ ଅଧିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା କଥା, ସେ ନେତୃତ୍ୱ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଆମେ पूर्वतन विधायिका सिप्रा मल्लिक आज भारतीय जातीय कांग्रेस रे से जोग देउछंती। बिजु जनता दल को इस्तीफा देइछंती एवं भारतीय जातीय कांग्रेस रो सभ्य भाव रे से आज जोग देइछंती। आम दल रे आमे तांको हार्दिक स्वागत करूछु। श्रीमती सिप्रा मल्लिक संपर्क में आपण मानकु कहिसंती श्रीजुक्त पंचानंद प्रहलाद मल्लिक, स्वर्गीय प्रहलाद मल्लिक से कन्या प्रहलाद मल्लिक आरंभ कांग्रेस जीवन दशार शेष भाग से कांग्रेस जोग दे बिजु बाबूंकर जड़े घनिष्ठ सहयोगी, उपकूल ओडिशा जड़े कानुआ जननेता थे, जड़े वरिष्ठ मंत्री भाव से दक्षता प्रदर्शन करिसेंती। विभिन्न क्षेत्र में जलसेचन द्वारा करी विभिन्न क्षेत्र में से छाप छाड़ी सिप्रा मल्लिक ओडिया विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा से निजे मोर मन अच्छी विधानसभा गोटे बेसरकारी विधेयक आनी निजे से गोटे बेसरकारी विधेयक आनी तारी पृष्ठभूमि उपरे ओडिया विश्वविद्यालय विधेयक आसला सरकारी भाव प्रतिष्ठा से आज आम संगे जोग देइछंती। अधिक रणनीति विस्तारण अधिक संपर्क में आवश्यक एवं आमे स्वागत करुचु श्रीमती मनोरमा आचार्य को, जी बिजु जनता दल महिला शाखार साधारण संपादिका थे। लोकों सागे सब जोड़ी था, साधारण लोगों काम करती। उभय को आम स्वागत करुचु। दल से योगदान जो दल बलिष्ठ और मजबूत हम से जो भाव काम कर Thank you.
श्रीमती शिप्रा मल्लिक को अनुरोध करुच्ची योगदान अवस्था दीपक पाए ସେଠି ବସି କରିଦେଲେ ଭଲ बस ସେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ତଳେ कांग्रेस भवन पक्षरे नूतन आरंभ होगा जाऊँगी जयोग आरंभ होगा जाऊँगी बहुत आनंदित बहुत खुशी मोर बापा जोटी थे आउे से स्थान को आशा करुच्ची समस्त समर्पण प्रति मुहूर्त समर्पित कांग्रेस को सशक्त श्रीमती मनोरमा आचार्य को अनुरोध करुच्ची श्रीमती मनोरमा आचार्य को अनुरोध करुच्ची से दीपक कहे योगदान अवस्था सर माइक्रोफोन डाउन कर दीजिए शरद को धन्यवाद।